সাফায়াতের কান্ডারি রাসূলুল্লাহ সাফায়াতের কান্ডারি মদিনাওয়ালা ইয়া মুহাম্মদ ইয়া मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु शाफायतेर कांडारी रासूलुल्लाह शाफायतेर कांडारी मदिनावाला या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि ओरे शाफायतेर कांडारी रासूलुल्लाह शाफायतेर कांडारी मदिनावाला या मुहम्मद या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि खुदारो खास नूरे तोयारो दीनी शाहादातेर बानी जार मुखे शुनी खुदारो खास नूरे तोयारो दीनी शाहादातेर बानी जार मुखे शुनी दूसरा कोनो माबुद নাই এক আল্লাহ ওরে दूसरा कोनो माबुद নাই এক আল্লাহ या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि কেউ বলে
সম্মানিত দর্শক, ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য আপনাকে মিরাত বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে লাইক দিন, কমেন্ট করুন এবং সম্ভব হলে অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।